Hey guys, dinnertarian. Meron tayong unhealthy chicken nuggets. Tapos gulay. At syempre may ketchup. Tapos meron din tayong, syempre unhealthy na naman, McDo, leftover. Oh, ayan. Yung bagong labas to sa McDo. Yung bago nila yung parang may mashed potato. Tapos meron tayong, coconut gel na tati coco. Pero, buko salad yan. Galing kay LJ. Amen. Thank you for the blessings, Lord. I am. Pak. Alis. Na. Alat. Tapos, siyempre may nuggets tayo. Wala, nahulog. May nang-agaw pa. Tapos, gulay.